Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah the Mighty said wala tattabi'u khutuwati syaitan. Y'all all Muslimin not follow the steps of the shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. So the shaitan is the very clear your enemy. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala melarang kaum muslimin untuk mengikuti the steps, langkah-langkah dari syaitan. Dan dari langkah-langkah syaitan yang sangat digencarkan adalah at-talaq, divorce. Idan ibta'idu minat talaq. Idan fear yourself from the divorce, because divorce is from the syaitan. Wa dalilu dzalik kama jaa fil hadis walau kana hadzal hadis ar-rajih ala annahu mursal, meskipun datang di dalam hadis yang dirajihkan oleh Abu Hatim wa Daruqutni wal Baihaqi annahu mursal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abghadul halal indallah at-talaq, bahwa perkara yang paling dimurkai oleh Allah dan dia adalah halal adalah permasalahan tolak. So divorce is something make angry to Allah and He is halal. So the divorce, barakallahu fikum, from the step of the shaitan, like in hadith narrated from Jabir ibn Abdullah in Sahih Muslim. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawa Muslim an Jabir ibn Abdullah, inna syaitan wada'a arsyahu alal ma'. So Iblis take his throne, take his arsh in the water, in the beach, in the sea. And after this, kemudian setelah itu, fi kulli yaumin yursilu saraya. So every day Iblis make his squadron, make his
jais, maka setiap hari mengumpulkan his squadron ataupun tentara-tentaranya, maka akan dikedepankan yang paling banyak membuat fitnah. So the Iblis make hide who give the temptation for the Muslimin, for Bani Adam. Maka setiap yang melaksanakan fitnah yang besar akan didekatkan. Idan iblis qaruba min syayatinih alladhi yaf'al wa yaf'al mimma yuhibbu. Summa ya'ti bisaraya, madza fa'alta? Laqad fa'altu kada wa kada ay yusabbib al-qatla bainahum. Faqala la fa'alta syai'an. So Iblis came to the squadron, what did you? And he said, I make they killing Muslim, the Muslim other. What Iblis said, you like nothing, you not do anything. And after this came the squadron other and asking Iblis, what did you? Apa yang telah kamu laksanakan? Mada fa'alta, mada sana'ta? Ana qad nashartu zina fannas yaznuna bisababi. I make all the people as make zina. So the Iblis says, you not do anything, like nothing. Kamu tidak berbuat apa-apa. And after this, Iblis came to the squadron and said, what did you? Apa yang telah kamu lakukan? Ana fa'altu talaq faraqtu bainal mar'i wa zawjiha. Fa'altu at-talaq wa faraqtu bainal mar'i wa zawjihi. Faqal anta ni'ma syaitan. Faqarraba ilaihi wa labisahu taj. So when Iblis asking the other squadron, what did you do? And he said, I make divorce between man and the woman. So the Iblis say, ni'mal anta. Good job. You did something good. So come here. Make close to Iblis and Iblis give him the crown. This hadith sahih. In Sahih Muslim from Jabir ibn Abdullah. So beneficial from this hadith, barakallahu fikum. Divorce is halal, but is something bad to the Muslimin. And after this make happy Iblis and the shaitan. Maka perbuatan tolak abghadul halal indallah wa yuhibbuhu syaitan bima mafasid al-mutarakkimat wara'a at-talaq. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa amrut talaq amrun yuhibbuhu syaitan. Fa'ala hada rajulun idza ma'ahu zaujah kariha minha syai'an falyanzur ila wajhin akhar mimma yuhibbuha min khuluqin wa min jamalin wa min ayyi. Fa'ala hada thabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yafruqu mu'minun mu'minatan idza kariha minha syai'an
falyuhib min jihatin ukhra. Maka maknanya seorang mukmin tidak boleh membenci dari istrinya. So any Muslim, any mu'min don't hate his wife. In wajada minha makarihahu. So if you see from her, you hate her from the manner, from the face, from the skin. So you see into the other. She have good manner. She have patience to your children. She have patience to your poor. She have. So please, don't hate Muslim to the Muslimah. If you seeing something wrong from her, so you can see the other side, from the good manner, from the face, from the beautiful, and the other. So this make the Muslim not divorce for all his wife, but anyone seeing for his wife something bad, and after this khalas, tolak, we finish, divorce for anything. So maybe he can have the wife. Every wife he have. The wife is human, and every human is not completely, and every human have something wrong. Kul ibni Adam khata. So if you married woman and you seeing the bad in the manner, in the face, in the skin, so you not married the human if you want completely. Because just Allah the perfectionist, and the woman is not perfect. So you must patient. So you must see in the other side. Maka jika seorang laki-laki melihat kepada istrinya mempunyai kekurangan, maka ketahuilah bahwa di sana ada kelebihan yang lain. Maka oleh sebab itu, untuk mencegah tolak, disebutkan di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, la yafruqu mu'min mu'minatan, tidak boleh membenci seorang laki-laki kepada istrinya. In kariha minha syai'an falyandur ila jihatin ukhra mimma yuhibbuha. Maka jika kamu melihat kepada seorang perempuan kamu membencinya, agar melihat kepada sisi lain dari wajahnya, dari kecantikannya, dari rasa sayangnya dia kepada anakmu, maka tinjaulah kembali, sehingga menyebabkan manusia tidak mudah untuk mencerai istrinya. Dan manusia menikahi seorang istri dari jenis manusia yang kata Nabi, kul ibni Adam khata, setiap manusia berbuat kesalahan. The human is not perfect. The perfect is Allah. Manusia tidak sempurna. Istri-istri kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Maka jika kamu menikahi perempuan di bumi ini, tidak ada yang sempurna. Bisa jadi wajahnya cantik dan badannya gemoy, namun akhlaknya buruk, namun tidak sabar, namun mudah berbuat kesalahan. Maka itulah manusia. Jika kamu menginginkan perkara yang sempurna, maka kamu menikah kelak di surga dengan hurun ain. Fala yujad, the perfectionist yang sempurna, ila hurin ain fil jannah idan tazawwaj fil jannah. Fahada huwa as-sabab alladhi yumsiku rajul imra'atahu. Hada huwa hadyu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam likai yamsiku rajul imra'atahu. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this hadith
make the formula. For the man not make divorce to his wife if he have something wrong with his wife. So please, you can see in the other side, she patient to you, she patient to your children. So please not divorce the woman too easy. And after this we going to the other chapter. Maka kita masuk sekarang kepada bab yang lain. We have the big question. Why? Kenapa? Limada? Iblis yuhibbut talaq. Why Iblis very glad to divorce? Kenapa Iblis sangat mencintai perceraian di antara sesama kaum muslimin dengan istrinya? Kenapa? Because with the talaq, Allah make bad all the beneficial. Allah cut all the beneficial. Karena dengan talak, maka di belakangnya Allah akan mencabut kebaikan-kebaikan. Limada syaitan yuhib at-talaq? Lianna bisababi talaq Allah sayaqta kullu manafi' baina zawj wa zawjah wal usrah. Famithalu dhalik min manafi' az-zawj wa zawjah alladhi yakrahuha syaitan awalan bisababi zawaj ar-rajul yu'allim zawjatah wa iyalah min an-nar. So the first is when the man married the woman, so the man teaching the woman and his children to fear Allah, to fear hellfire. Like Allah said in the Holy Al-Quran, seperti Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. So all the believers fear to Allah and fear to the hellfire and make fear you and your wife and your family from the hellfire. So because married, husband teaching the woman, husband teaching all the family, and this is the good for man and woman and the family. And the other hadith muttafaqun alaih an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ar-rajulu ra'in wa sayus'al an yaumal qiyamah an ra'iyatihi. So in this hadith the man is the leader, teaching the woman and the family to fear Allah, to fear hellfire, and Allah will asking the responsibility from this teaching. So this is the first why shaitan very happy to the divorce. Hada huwa sabab. Limada syaitan yuhib at-talaq ba'da talaq khalas. Ar-rajul binafsih wa imra'ah binafsih wal iyal yatabahdalun. La yujad ta'lim wala irsyad minal ab at-tayyib wala minal Fakadhalika zawjah wa ila akhir. Hada amrul awal. Wal amru thani asy-syaitan karihu zawaj wa yuhibbu talaq bisababi zawaj sara kullu syai'in sadaqah bima a'ta zawj li zawjatihi kama thabata fi Muslim an Sa'ad ibn Abi Waqqas lau anfaqta amwalak li ajli lahi jalla wa ala fa inna ujirta bidzalik hatta al-luqmah ila fammi imra'atik
Wa fi riwayah ila fi imra'atik falaka ajr. Maka berkata Nabi kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas, setiap apa yang kamu infakkan, maka kamu akan diberikan pahala sedekah. Hatta lau ataita ila fammi imra'atik, meskipun kamu memberikan sesuap saja kepada mulut istrimu dari makanan dan kepada anak-anakmu, falaka sedekah, falaka ajrun, maka bagi kamu pahala yang besar. Faidan kamin yaumin, kamin sanawat, rajulun yatazawwaju ma'a imra'ah, fa fi kulli yaumin rajulun hasal minal ujur, rajulun hasal minas sadaqat, bisabab yunfiqu bi amwalih li zawjiha wa li iyaliha, fa hadhihi khairun, bal ma'a dhalik lahu khairun alladhi la yastati an yaf'al min abi zawjah wa min akhi zawjah as-sadaqat illa min az-zawj mada idan al-jima'. So intercourse, al-jima' li zawj wa zawjah kutiba ajr sadaqah, kama kadzalika sabata fi Muslim an Sahal ibni Sa'ad wa kadzalika an Sa'ad ibni Abi Waqqas wa kadzalika an Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna fi bid'i ahadikum sadaqah. So if you coming to your wife intercourse to the vagina, you have sadaqah, like tahmid, like takbir, like tahlil. Seperti tahmid, seperti takbir, seperti tahlil, sedekah, maka seseorang mendatangi istrinya, maka dia mendapatkan sedekah. Maka seseorang mendatangi istrinya yang halal, maka dia mendapatkan sedekah. Faqala as-sahabah, ya Rasulullah, kaifa rajulun ya'ti ila zaujati hasal ajr wa sadaqah? Qala Rasulullah, na'am. Fa idza kana rajul a'ta zaujatahu fima ahallallah falahu sadaqah. Maka demikianlah jika seorang laki-laki mendatangi istrinya, yang mana istrinya adalah halal baginya, bukan zina, maka dia mendapatkan sedekah. So from this sanawat zawj ma'a zawjah yaf'aluna sadaqah min sadaqatil jima', min sadaqati al-aql wasyurb, wa min sadaqati ta'lim ilal haq, qu anfusakum wa ahlikum nar. Fa'ala hadha asy-syaitan yakrah ala az-zawaj, fa'ala hadha asy-syaitan yafrah idza kana min saraya yufriqu baina zawj wa zawjah li'anna ba'da al-firaq ba'da kadzalik at-talaq lam yahsul ba'da dzalika khairan, bal al-akhir bisabab az-zawaj tulhiqu zawjah zawjuha ilal jannah. So from the married and not divorce the woman, for the woman is follow his husband to the paradise. So the woman follow his husband to the paradise because not divorce, because married. Allah Jalla wa Ala say, udkhulu antum wa azwajukum udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. So you, all the men as-saleh, came to the paradise, and
Your wife follow you. Tuhbarun. Antum ya ayyuhar rijal, kullukum udkhulul jannah. Wa tatba'ukum nisa'ukum. Tuhbarun ay tukramun fil jannah. Wa amma fil hadis kama sabata fi sunani Abi Dawud wa ghairuhu an salafati sahabah an Anas ibn Malik wa an Abi Hurairah wa an Abdurrahman ibn Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kanat al mar'atu, jika seorang perempuan tahfadu farjaha wa shamat syahraha wa salat khamsaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ay abwabin syi'ti. So the beneficial woman have the good husband, the saleh husband, and he obey to his husband. In this hadis Nabi Muhammad SAW said, maka berkata Nabi kepada perempuan yang mentaati suaminya, yang mempunyai suami yang soleh dan mentaatinya, jika perempuan somat syahroha, if woman they fasting Ramadan, wamra'ah salat khamsaha, and the woman make the 5 of the praise, salat 5 waktu. Wa imra'ah hafidat farjaha, and the woman protect himself from the zina. Maka seorang perempuan menjaga dirinya dari berselingkuh, berzina. Dan yang terakhir, and the woman is obey to his husband. Wa ata'at ba'laha, dan perempuan yang taat kepada suaminya. Fakilalaha. So in the hereafter, someone, Allah Jalla wa Ala will ask to him, you woman, follow your husband, please come to the paradise from the all doors you want. Choose for the doors you want. Maka dikatakan kepada perempuan ini, udkhuli ilal jannah min kulli abwabin syi'ti. Masuklah kamu kepada surga dari pintu-pintu yang kamu inginkan. Fa idan hadhihi al-fadilah al-akhirah liman masaka zauj li zaujatihi. Maka barang siapa seseorang yang terus forever in love, mahabbah daiman ila al-mamat, fa yamsiku rajul imra'atah, insyaallah tadkhulu ilal jannah ba'da az-zawj. Fa as'alullah al-karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha wulata umurina wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah negara kita NKRI tercinta dari seluruh fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, fitnah-fitnah KKB, OPM, ataupun fitnah-fitnah yang kecil. Maka jagalah negara kita Indonesia dan Yaman dan Filistin, agar negara-negara ini menjadi aman, tentram, sentosa. Dan kami sebagai dai ahli sunnah, kami mendoakan wulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, so far the President Prabowo and all the minister, Allah may guide him. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketaatan kepada seluruh perintahmu, sehingga apa yang mereka perbuat dari konstitusional akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami sebagai rakyat, yang mana semua rakyat
yang mentaati pemimpinnya dan pemimpinnya takut kepada Allah atas bimbingan Allah, maka negeri ini akan menjadi jaya raya gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka yang terakhir kami mendoakan bahwa dakwah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini free of charge, dakwah yang gratisan. Maka barang siapa di belakang layar yang menginfakkan hartanya untuk listrik, for electricity, for gas, for feed the student and ustad and the others, so we give him the doa. Maka yang pertama, ya Allah, berikanlah apa yang mereka infakkan di dunia balasan dari rizki yang besar, dan berikanlah di akhirat kelak timbangan yang sangat besar dan berat. Dan panjangkanlah umur mereka dan ampunilah dosa-dosa mereka, dan masukkanlah kita semua kepada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu tarasu saw sufufakum sallu finni alikum, pray with your sleeper. Khaliful Yahud. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qadara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra, sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah la yusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar.